iti damag negosyo. Ngimato ti 65.2% ti utang manipod ti gross domestic product ratio ti Pilipinas. Ito muna quarter ti 2026 kapoy ti immadu nga utang ti gobyerno ken kimapsot ti piso. Sigon kadagiti ekonomista, numan pay manageable pay laeng dagitoy. Nagbalaag da posible kumaro no bumuntog ti panagduras ti ekonomiya ken nagtultuloy ti riribok ti Middle East. Naisingasing pay tinaing-ingat a fiscal discipline panagikat ti corruption ken nasaysaya ta panaggastos ti gobyerno tapnon makontrol ti panagngato ti utang. Ti sukat ti piso kadagiti foreign currencies may basar ti closing transactions ti Bangko Sentral ng Pilipinas ken Bankers Association of the Philippines iti Biyernes, May 8. US dollar 60 pesos and 61 centavos, Singapore dollar 47 pesos and 84 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 75 centavos, Euro 71 pesos and 17 centavos, ken Saudi Arabian Rial 16 pesos and 18 centavos. Mapatapata nga oil price adjustment inton Martes, May 12, 2026, ti diesel lumaka ti 9 pesos and 57 centavos kada litro. Ti gasolina ngumina ti 47 centavos kada litro ken ti kerosene lumaka ti 13 pesos and 30 centavos kada litro. Daytoy ti damag negosyo para iti Bombo News and Views. Daytoy ni Bombo Junior Arizabal Alcartado and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo.